من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وبارك ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا. إذا ما زلنا أحباب الكرام مع سورة الإنسان، ووصلنا إلى الآية السادسة، كان آخر ما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي الآية السادسة، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى الحديث عما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين يوم القيامة من نعيم الجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. كنا تحدثنا عن هذا السياق. بعد ذلك يبسط الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة بعد ذكر مآل المتقين، لماذا وصلوا، بأي عمل وصلوا إلى ذلك النعيم. Alors on est toujours avec le chapitre l'homme. Après on a parlé la semaine dernière de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux pieux qui seront parmi ceux qui vont ceux qui vont vivre éternellement, si on peut dire, au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit quelques délices de ce paradis-là, les boissons qu'ils vont boire, et ainsi de suite, et les sources de laquelle ils seront libres de l'agir là où ils veulent. On avait expliqué cela la semaine dernière. Après, Allah subhanahu wa ta'ala va parler de les œuvres que ces pieux ils ont commis, les bonnes œuvres qu'ils ont fait, qu'ils ont pratiquées ici bas pour arriver à ce niveau-là. ثم بدأ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا فبدأ بهذه الخصلة. لماذا هؤلاء الأبرار في هذه الجنة بهذه الصفة؟ لأنهم يوفون بالنذر، والنذر هو شيء يوجبه الإنسان على نفسه ولم يوجبه عليه الشرع. نذر الإنسان أن يفعل شيء، أي أوجب على نفسه أن يفعل شيئا لم يوجبه الشرع. هذا هو النذر. لذلك جاء في سياق الحج حتى يقول الله سبحانه وتعالى ليقضوا ثفتهم وليوفوا نذورهم. من الحج كان الناس في الزمان يذهبون إلى الحج ليحجوا وفي نفس الوقت يوفي بالنذر من الصدقة ومن أعمال الخير. فالنذر كما قلنا إذن هو شيء يوجبه الإنسان على نفسه، وهو أنواع. ففيه النذر، وكل النذر له كفارته، وفيه النذر الواجب أن يفي به الإنسان، وفيه النذر الذي يحرم على الإنسان أن يفي به، وفيه النذر المطلق، وفيه النذر المشروط بشرط. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل فيما أخرجه الإمام مسلم كان ينهى الصحابة عن النذر، لأنه قال لا تنذروا لأنه لا يغني من القدر شيئا، إنما يخرج من الشحيح أو من البخيل حسب الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد أن يعلم الصحابة أن لا تكون علاقتهم بالله سبحانه وتعالى علاقة يعني شروط، لأنه في الغالب النذر يكون الإنسان إذا شفي لي مريض سأصوم كذا، سأتصدق بكذا، إذا حصلت على عمل كذا سأفعل كذا وسأفعل كذا. هذا هو النذر. فالأصل أن يكون النذر بريئا من هذا الشرط، أن يكون الإنسان ينذر على أن يصوم مثلا نصف محرم، أو أن يصوم كلما تيسر له ويملك الصحة يوم الاثنين والخميس بدون أن يشترط. إن في بعض الأحيان إذا وقعنا في هذا الشرط فيكون هذا هو النذر الذي
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. لذلك يقول هو لا يغني من القدر شيئا. ليس لأن الإنسان ينذر أن يصوم سيشفى المريض أو سيجد العمل أو سيرجع يعني الغريب أو شيء من هذا القبيل. فالنذر شيء والقدر شيء آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغني النذر عن القدر. ثم النذر الذي الإنسان إذا نذر يجب أن يفي بنذره ما دام هذا النذر لا يخرج عن طاعة الله. أما إذا كان النذر معصية، وفي الغالب بعض الأحيان نقع في هذا الأمر، أن الإنسان ينذر أن لا يصل رحمه، وقع خلاف في الرحم وكذا، فينذر أنه علي أن لا أصل رحمي. هذا النذر لا يجب الوفاء به وعليه الكفارة. أو ينذر الإنسان أن يعصي الله بجميع أنواع المعصية، فهذا النذر تجب عليه الكفارة ولكن لا يجب عليه الوفاء به. فإذا وفى بنذره فقد أتى بمعصية في حد ذاتها. Alors يوفون بالنذر il accomplissent leurs vœux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'abord de ces pieux parce que c'est parmi ceux qui accomplissent leurs vœux. Et le vœu, c'est quelque chose que la personne s'impose à lui-même. La religion ne s'impose pas du vœu. Si la personne il fait un vœu, il prend un engagement avec Dieu subhanahu wa ta'ala de faire telle chose. De ce que Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas prescrit. يعني الإنسان لا يمكن أن ينذر الإنسان يقول أنا سأنذر وأصلي الصلوات الخمس. هذا ماشي نذر هذا، لأن الصلوات الخمس أصلا هي مفروضة. Alors on ne peut pas dire je veux vouer de prier les 5 prières. Ça c'est pas un vœu. Pourquoi? Parce que les 5 prières de base elles sont obligatoires. Mais le fait que toi tu t'obliges quelque chose à toi-même. Je fais un vœu à Dieu subhanahu wa ta'ala de jeûner lundi et jeudi. Ça c'est un vœu. Je fais un vœu à Dieu subhanahu wa ta'ala de donner telle somme d'argent pour la mosquée, pour l'aumône, pour. Ça c'est un vœu, parce que c'est pas obligé. On ne parle pas de zakat, on parle de l'aumône surrogatoire. Zakat légale, tu ne vas pas, comment dirais-je, faire un vœu. Alors c'est pour ça les savants ils ont classé les degrés du vœu. Normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire des vœux comme ça. Et surtout un vœu qui est conditionné. Quand la personne elle va dire, si mes enfants ils ont réussi dans l'examen, je veux jeûner lundi et jeudi pendant 1 an. Si quelqu'un de mes proches il est guéri après une opération, je ne sais pas quoi, je veux jeûner, je veux donner telle somme d'argent. Ça, c'est un vœu qui est conditionné. Ça veut dire, si Dieu t'a réalisé ce que tu souhaites, tu vas faire une adoration. Vous comprenez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith muslim, il a déconseillé les compagnons de faire comme telle sorte de vœu. Malgré que il faut accomplir ce vœu si jamais la personne est après son engagement. Mais c'est mal poli avec Dieu. Pour ça, le prophète il a dit, la yughni 'an al-qadari shay'an. Il peut pas, ton vœu, il ne peut pas changer le destin. Alors c'est pas la peine de dire si mon fils est guéri, je veux jeûner, je veux donner l'aumône, je veux. C'est pour ça le prophète il a dit, ne serait-ce que le vœu, il faut sortir de l'argent auprès d'un radin. Parce que celui-là c'est une sorte d'avarice, parce que tu attends jusqu'à la guérison de ton fils pour donner, pour faire une adoration. Alors, ne serait-ce que ce genre de vœu, ça fait sortir, comment dirais-je, l'argent ou l'adoration aussi. Ils disent, si jamais comment dirais-je, j'ai de l'argent, j'ai un rêve d'avoir de l'argent et Dieu me facilite, j'ai la subsistance, je vais aller faire le pèlerinage et en même temps, je veux continuer à faire Qiyam al-Layl jusqu'à la fin de ma vie. Parce que Dieu m'a facilité d'y aller au pèlerinage. C'est pas parce que tu as avoué que Dieu subhanahu wa ta'ala il va te faciliter telle chose. C'est pas parce que tu as avoué que Dieu subhanahu wa ta'ala va guérir ton malade. C'est pas parce que tu as fait un vœu que Dieu subhanahu wa ta'ala il va te faire telle chose. Alors ça c'est
comme dirais-je, une relation qui ne doit pas être établie. Mais, si la personne a fait ce vœu, elle doit l'accomplir. Alors, il y a le vœu qui est, comment dirais-je, mutlaq, qui est général, qui est autorisé, que la personne, de lui-même, voilà, il fait un vœu de faire telle adoration. Il doit accomplir ça veut dire son vœu. Mais quand il s'agit d'un vœu qui est de faire un vœu de désobéir à Dieu, ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, nadara li yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadara li ya'si Allah fala ya'si. Si tu as fait un vœu pour adorer Dieu, alors adore. Si tu as fait un vœu pour désobéir à Dieu, alors tu ne dois pas désobéir à Dieu, tu ne dois pas accomplir ce vœu, mais l'expiation, tu dois la payer. Wa kafaratu an-nadri hiya kafaratu al-yamin. L'expiation du vœu, c'est la même de surmont. Quand la personne a fait un surmont, il n'a pas accompli son surmont. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية من سورة المائدة. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne sanctionne pas, Allah ne sanctionne pas la personne par rapport à ces surments qui sont futiles comme ça. Parfois elle fait des surments par Dieu, tu vas faire telle chose, mais c'est pas intentionnel. Mais là où Dieu subhanahu wa ta'ala sanctionne avec l'expiation, c'est quand tu as fait un surment avec intention. Tu jures par Dieu que tu fais quelque chose et tu ne l'as pas fait. Une bonne chose, toujours si tu as aussi fait un surmont pour désobéir à Dieu, subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas désobéir à Dieu et tu payes l'expiation. Alors l'expiation c'est quoi? C'est de nourrir 10 pauvres, ou bien de les habiller, savons disent, de leur acheter un habit qui est valable pour la prière, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Ou bien d'affranchir un esclave. Si tu n'as pas d'argent pour faire cela, tu jeûnes 3 jours. Alors tu as le choix entre nourrir des pauvres, ou bien leur acheter un habit qui est valable pour la prière à chacun, ou bien d'affranchir un esclave à l'époque de l'esclave. Si tu n'as pas de quoi, comment dirais-je, faire cela, tu jeûnes 3 jours. Alors seulement, pour ceux qu'on sache, ça veut dire quoi? Nadl, ça veut dire quoi? Le vœu. Et puis, ويخافون يوما كان شره مستطيرا ومما يجعل هؤلاء الأبرار كذلك وصلوا إلى درجة البر في الجنة هو أنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون يوم القيامة. كان شره مستطيرا أي كان شره منتشرا، أي هذا اليوم شره لا يمكن يتحمله لا الجبال ولا الطبيعة ولا الناس يعني كنا تحدثنا عن هذا فيما سلف من الآيات. يعني يوم القيامة يعني الزلزال وما يقع فيه من الشأن العظيم مستطير منتشر سينال هذا الهلع كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى إلا من حفظه الحق سبحانه وتعالى لما رحم الله. إذن إيمان هؤلاء بذلك اليوم جعلهم من الأبرار. كنا تحدثنا عن هذا أثر الإيمان باليوم الآخر في يعني تزكية الإنسان وتربيته و يعني علاقته بالله سبحانه وتعالى. Alors ici, aussi parmi les choses qu'a cité ces gens-là, qui a classé ces gens-là parmi les pieux, qu'ils redoutent qu'un jour, dans le mal s'étendra partout. C'est le jour dernier, ça veut dire le fait qu'ils ont, comment dirais-je, cette qualité, ils redoutent le jour dernier. Ça veut dire ils préparent des bonnes œuvres pour ce jour-là, parce que le mal de ce jour-là, il va atteindre, comment dirais-je, tout le monde. Alors, le fait que la personne pense toujours qu'il va mourir, qu'il va se mettre devant Dieu, qu'il va être jugé, qu'il ne va pas supporter le jour dernier, à ce moment-là, tout ça, ça l'aide à demeurer le droit
le droit chemin. الأمر الثالث ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا. هؤلاء كذلك يطعمون الطعام، هذا من الأعمال الفاضلة كذلك التي تجعل الإنسان من أهل البر. يطعم الطعام، وكنا تحدثنا في سورة الماعون حتى يقول سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه دون درجة يطعمون الطعام، ولا يحض. الذي لا يحض على طعام المسكين وإن كان هو لا يطعم المسكين، ليس لديه بما يطعم المسكين، عليه أن يحض غيره لإطعام المسكين. فالذي لا يحض غيره لإطعام المسكين هذا يعتبر صنفه الله من الذين يكذبون بالدين. طيب، إذن فهؤلاء الناس تحدث الله سبحانه وتعالى أنهم وصلوا إلى الجنة بهذا المستوى، وما ذكر الله سبحانه وتعالى من نعيمها لأنهم كانوا في الدنيا يطعمون الطعام. ثم ذكر أمرين اثنين على حبه. المفسرون اختلفوا على حبه أي على حب الطعام أم على حب الله. الضمير يعود على يطعمون الطعام على حب الله، لأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى يتقربون إليه بهذا العمل، أم أنهم يطعمون الطعام رغم حبهم لهذا الطعام فإنهم يعطونه. الطعام هنا يعني كل ما يتعلق بما ينفع الناس، يعني طبيعة الحال الإنسان الذي يطعم الطعام فينفقه من المال. إذن على حبه اختلف فيه المفسرون، فالمعنى يشمل الاثنين، لأنه لو لم يحبوا الله لما أطعموا الطعام الذي يحبونه، إنما فضلوا محبة الله على محبة الطعام وما ينفق في الطعام لكي نجمع بين الرأيين. لأن الإنسان أصلا لماذا تجد الإنسان يتفانى في الطاعة؟ إنه يحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ذلك تجد الإنسان يتفانى في الطاعة ويسترخص كل شيء في سبيل محبة الله سبحانه وتعالى، يسترخص نفسه وماله وكل شيء. لماذا؟ لأنه يريد أن ينال عند الله سبحانه وتعالى درجة المحبوبية. ومن طبيعة الحال الله سبحانه وتعالى تحدث عن الإنسان وتحبون المال حبا جما. الإنسان يحب المال، ولكن حينما يكون حبك لله أكثر من حب المال هنا تصبح من أهل البر، تصبح من أهل البر. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. نفس السياق، آتى المال على حبه، حب الله أم حب المال؟ يعني أعطى المال رغم حبه لهذا المال، أو أعطى المال لأنه يحب الله فهو أعطاه لمحبة الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم على حب مسكينا ويتيما وأسيرا. فهم إذن يطعمون الطعام لهؤلاء الأصناف الثلاثة الذين هم ضعاف في المجتمع. المسكين ضعيف في المجتمع، يحتاج إلى من يعوله، فأنت تعوله وتطعمه وتسد جوعته. اليتيم كذلك، اليتيم مجموع فيه الاثنين، المسكين واليتيم، إن لم يكن له مال فهو يتيم ومسكين في نفس الوقت. طيب، فإذا أعلت هذا اليتيم وأطعمته فهذا من أعمال البر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين. كم يبقى لك لتصل إلى درجة النبوة؟ شيء قليل. أو كم يبقى لك لكي تكون في مقام النبوة في الجنة؟ شيء قليل جدا.
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا والذي يصلي كهاتين والذي يصوم كهاتين والذي يحج كهاتين، كما قال لي أنا وكافر اليتيم. إنه لا يكفل الإنسان اليتيم إلا ليعلم أنه طبيعة الحال سيجعله كابنه. وكذلك الذين يكذبون بالدين فهم الذين يدعون اليتيم. يدعو يعني يطرد اليتيم من الجن. ثم الغريب أن الله تحدث عن الصنف الثالث وأسيرا، والأسير والمحبوس. والغالب أن الأسير لا يطلق إلا على بعد الحرب، والمسلمون لا يحاربون إلا أعداءهم، بمعنى أن الأسير غير مسلم وعدو وحبس لأنه جاء ليعتدي على المسلمين. رغم ذلك إذا أطعمه المسلمون فهذا من أعمال البر. إذا شوف هذا كان الأسير إذا جاء الكفار واعتدوا على المسلمين ثم أخذوا أسيرا لا يقتلونه، إنما يكرمونه ويقدمونه في الطعام. وجعل القرآن الكريم إطعام الأسير من أعمال البر. إذا شوف الآن الفرق بين الذين منهج القرآن الذي يحث على إطعام من جاء ليقتلك ولم يتمكن من قتلك وأسرته فعليك أن تكرمه وتطعمه، والمنهج الذي يعتقد أن الإسلام يحث على قتل الأبرياء. شفتوا المنهج؟ منهجين متناقضين. منهج القرآن يحث على إطعام الأسير الذي كان عدوا وجاء ليقاتلك فلم يتمكن من ذلك فأسرته فجعلته محبوسا عندك، لا تقتله ولا تؤذيه ولا تضربه بل أطعمه، فإن ذلك من أعمال البر التي ذكرها القرآن الكريم. وبين فكر معوج مبني على الجهل الذي يفتي بقتل الأبرياء الذي أصلا لم يأتي لمقاتلتك، إنما يعيش آمنا في بيته وفي بلده، وأنت تنتقل من بلدك لتأتي إلى بلده لتقتله ظلما وعدوانا. فرق كبير بين منهجين. Alors après Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité la troisième chose, que c'est pieux et ils ont accompli ici un monde pour qu'ils soient parmi les gens du paradis. Et offrant la nourriture malgré son amour. Offrant la nourriture malgré son amour, les exégètes du Coran, ceux qui ont expliqué le Coran, ils ont donné deux sens. Ils offrent la nourriture malgré la mort qu'ils réservent à cette nourriture, c'est-à-dire les biens qu'ils vont dépenser de cette nourriture, ou bien l'autre sens, ils offrent la nourriture par rapport à l'amour qu'ils réservent à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour de Dieu qui les incite à offrir la nourriture aux serviteurs de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour essayer de regrouper les deux sens, on peut dire que c'est l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala qui pousse la personne à ne pas réserver autant d'amour que celle de Dieu à la nourriture et l'offre malgré que cette nourriture représente quand même pour lui quelque chose de bien. Mais parce que l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute sa richesse, alors il met en avant l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça tout ce qu'il donne dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est pour réaliser l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Malgré que naturellement, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle que l'être humain aime la richesse, aime les biens, un amour sans limite. Hubban jamal, un amour où il peut même sacrifier son âme. Mais quand l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala est supérieur, là, la personne peut dépasser de tout cela pour offrir à ceux qui ont de la nécessité et la cité, les pauvres, les orphelins et aux prisonniers. Le pauvre, c'est connu, l'orphelin, c'est deux catégories dans la société des musulmans qui devaient être pris en charge par la communauté en général,
hein, si ce n'est pas par l'autorité. Si l'autorité néglige son devoir, la communauté, قد جاء في الأثر لا خير في جماعة بينهم جائع. Comme جاء في الأثر. Rien de bien dans un groupe où parmi eux il y a une personne qui a la faim. Quand on est dans une société, dans un quartier, dans une ville, quoi que ce soit, et parmi nous, il y en a qui sont dans le confort total, il y en a qui n'arrivent pas à lever une bouchée de pain vers leur bouche, rien de bien de cette communauté. Ça veut dire qu'il faut prendre en charge cela, il faut inciter la nourriture aux pauvres. Et l'orphelin aussi, c'est une catégorie la plus faible dans la société. Il faut que les individus de la société, c'est l'autorité autour. Toujours parenthèse, ne fait pas son devoir, doit le prendre en charge. Et puis, le prisonnier. Et pourquoi le prisonnier? Et normalement, le prisonnier, ici, l'asir, c'est pas comme le prisonnier. C'est deux choses différentes. Normalement, l'asir, on ne dit pas à n'importe, parce que le prisonnier, il peut y avoir des prisonniers parmi les musulmans. Celui qui a commis une erreur, il peut être en prison. Mais ça ne s'appelle pas l'asir. L'asir, c'est celui qui était arrêté avec, quand il y a la guerre entre l'ennemi et les musulmans. Celui qui est prisonnier à ce moment-là, c'est celui qui s'appelle asir. Ça, c'est la richesse de la langue arabe. Il fait la différence entre un musulman qui a commis un crime, le juge a jugé qu'il soit prisonnier, c'est un prisonnier, c'est pas un asir. Mais l'asir, et là, l'asir, il est venu avec son groupe pour attaquer la société musulmane. Et les musulmans, ils l'ont prisonnier. Ça veut dire, il est ennemi, il est venu te faire du mal, il n'a pas pu te faire du mal, tu l'as arrêté, tu ne dois pas le tuer. Il doit être en prison et il doit être nourri. C'est là où j'ai comparé entre deux pensées. Une pensée radicale qui croit que tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils n'ont pas le droit de vivre. Et une pensée coranique qui dit que tout le monde a le droit de vivre, même un ennemi qui vient t'attaquer, il n'a pas pu, et tu l'as mis en prison, et il veut toujours garder sa religion, il ne veut pas devenir musulman, tu dois le nourrir. Il a le droit de vivre. Et tant qu'il est dans ton prison. Et d'ailleurs, ça a été le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Il y a la plupart des assirs, des prisonniers ennemis, qui ont vu comment le prophète a incité ses compagnons à se comporter avec ses prisonniers non musulmans et leur donne à manger avant que les compagnons du prophète mangeaient. C'est là où la plupart d'eux embrassaient cette religion. C'est tout à fait contraire. Nous, l'un de nous, il fait un voyage de territoire ex, entre parenthèses qui veut dire musulman, vers un territoire paix où il n'y a pas de musulmans, pour s'exploser, pour tuer des innocents, et parfois la plupart du temps il tombe sur ses frères et ses sœurs qui sont musulmans, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus distinguer dans un groupe, et dans un métro, dans un bus, dans un car, dans la rue, on ne peut plus distinguer aujourd'hui sur la planète un musulman et un non-musulman. Et celui qui a tué une âme sans raison, surtout si le musulman, Amdan, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Celui qui tue un musulman exprès, comme ça, sans raison, gratuitement, Allah subhanahu wa ta'ala maudit, Allah subhanahu wa ta'ala le jette en enfer éternellement. Et les savants qui disent, il a plus de chance de repentir. D'autres disent, oui, il y a toujours la chance de repentir, c'est la regretter, c'est machin. Alors, regardez aujourd'hui, la plupart du temps, quand on fait des crimes comme cela, il y a toujours des musulmans et aussi des innocents. Ça ne veut pas dire que celui qui est capable de choisir parmi les musulmans et non-musulmans son acte et comment dirais-je, il va absolument pas du tout. Il ne faut pas, comment dirais-je, arriver à ce niveau-là. C'est seulement pour vous montrer. Aujourd'hui, à peine on a fait 2 versets, mais pour vous montrer que parfois, quand on rentre à comparer notre société et la pensée qu'on doit avoir et ce qui est réel, Allah al-Musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala fait al-khayr, Inch'Allah.